آج کی خاص مہمان یا شریک گفتگو ہمارے ساتھ ڈاکٹر مظفر خان صاحب ہیں، جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور بانی رکن ہیں جموں کشمیر پولیس ڈرگ ڈی ایڈکشن سروسز کے. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مظفر خان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو خوش آمدید پروگرام میں کہیں گے، اور شروعات ذرا اسی سے کہ یہ جو ذہنی امراض کی طرف ہم مختلف رپورٹس کے ذریعے دیکھتے ہیں، اشارہ کیا جاتا ہے. ذہنی مرض یا جس کو ایک چھوٹا سا لفظ استعمال کر کے ڈپریشن کہہ کر شاید سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، یہ اصل میں ہے کیا، کیسے اس کو ڈیفائن کیا جائے، اور عام لوگوں میں، عام گھروں میں اگر یہ چیز سمجھنی ہو کہ ڈپریشن ہے کیا، جو شاید ساری بیماریوں کی جڑ بھی بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، آسان اور ایک لائن میں سمجھنا ہو وہ کیا ہے، ذرا اس کی بھی آپ کا جو ذاتی تجربہ ہے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. شروعات ذرا اسی کے ساتھ کی جائے اور اس کے بعد ہم دیگر معاملات پر جو اعداد و شمار ہیں ایک ایک کر کے اس پر بھی آئیں گے. مظفر صاحب. چلیے آصف صاحب اور گور صاحب، بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں بلانے کے لیے. اور پہلے میں آپ کو مبارکباد دے دوں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے ڈرگ ایڈکشن کو لے کر ایک سیریز چلائی، اور آج آپ مینٹل ہیلتھ کو لے کے چل رہے ہیں، جو کہ وقت کی ضرورت ہے. رہی بات ڈپریشن کی، پہلے جیسے میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ ہمیں پورے سارے مینٹل النیسز کو ڈپریشن کا لیبل لگا کے لیبل نہیں چپکانا ہے. ڈپریشن ایک کمپوننٹ ہے سارے مینٹل النیسز کا. جہاں ڈپریشن کو ڈیفائن کیا جائے یہ ہے، اٹ از ناٹ کہ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو بھی آپ بول رہے بھائی آپ کام کیوں نہیں کر رہے ہو، مجھے ڈپریشن ہے. آپ سگریٹ کیوں پی رہے ہو، مجھے ڈپریشن ہے. آپ پڑھائی کیوں نہیں کر رہے ہو، مجھے ڈپریشن ہے. یہ ڈپریشن ایک کلینکل ڈائگنوسس ہے جس میں صرف ایک ہی چیز پر نظر نہیں رکھنی ہے. اس میں ہم لوگ جیسے کلینکلی ہم بولتے ہیں کہ اگر 2 ویکس تک کسی کے اندر مایوسی اتنی ہو کہ وہ اپنے آپ پر دھیان نہیں دے پا رہا ہے، یا اس کے کام پر جو بھی اس کا روزمرہ کا کام ہے اس میں کافی حد تک خلل پڑ رہا ہے اس مایوسی کی وجہ سے، اس وقت ہمارے پاس یہ باعث سے ایک ڈائگنوسس بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ ڈپریشن ہو سکتا ہے. باقی ٹیمپرری مایوسی، بچے کو پاپا نے ڈانٹ دیا 2 منٹ کے لیے وہ مایوس ہے، شام تک وہ مایوس ہے، اس کو ہم ڈپریشن نہیں بولیں گے. یا کسی ملازم کو جاب پر کوئی پرابلم ہو گئی، 1 دن کے لیے وہ سٹریس میں آ گیا، اس کو ہم ڈپریشن نہیں بتائیں گے. ہم ضرور بتا سکتے ہیں کہ وہ سٹریس میں ہے، اس کے اندر سٹریس ریئیکشنز آ رہی ہے، مے بی اس کے جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کوئی چیز ہے جو اس کو تنگ کر رہی ہے. لیکن اگر وہ تنگی ٹھیک نہ ہو، ڈپریشن اس کا ایک کانسیکوینس ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا پھر انزائٹی اور ڈپریشن میں اگر فرق کرنا ہو عام لوگوں میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھا جاتا ہے. جی میں آپ کے اس دونوں لائنوں سے پہلے ایک لائن جوڑ دوں گا. دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹریس کی، روزمرہ کی سٹرگل جو ہماری ہے. جی. اور ہر انسان ایک ماڈل ہے سٹریس ڈائتھیسس ماڈل، کہ دنیا میں ہر کوئی انسان سٹرگل کر لیتا ہے اور یہ ہمیشہ یہ کشمکش چلتی رہتی ہے، اور اسی سے دنیا آگے بڑھتی ہے، اور ہر انسان اسی سے ترقی بھی کرتا ہے اور ڈوب بھی جاتا ہے. ناؤ ڈیپینڈس کہ اگر اس انسان کی جو سٹرگل ہے، جب تک اس کو یہ ہوپ ہے کہ میں اس سٹرگل میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس کو جو وہ پرسیو کرتا ہے کہ میرے پاس کتنے ریسورسز اویلیبل ہے، میرے پاس کتنی ہیلپ لائنز ہے، میرے پاس کتنا مدد اویلیبل ہے، اور اپنی ایبلٹیز کو بھی وہ دیکھ کے اس کو لگ رہا ہے کہ میں کر پاؤں گا، تب تک وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور اگر اس سٹریس، اگر ہو سکتا ہے کبھی سٹریس کی نوعیت بہت زیادہ ہو، بہت ہی زیادہ اس کی شدت بہت زیادہ ہے، یا اس انسان کے پوری لائف میں بہت ساری نگیٹو ایونٹس اتنی چلتی رہی کہ ایک چھوٹا سا سٹریسر ہی اس کو کولیپس کر دیتا ہے، تو پہلے ریئیکشن جو آتی ہے دیٹ از سٹریس ریئیکشن. سٹریس ریئیکشنز مینز اس کو نیند نہیں آتی ہے، اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کو بے چینی ہو جاتی ہے، وہ اس کے اندر چڑچڑاپا آ جاتا ہے. لیکن یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، جیسے ہی سٹریس ختم ہو گیا یہ بندہ پھر سے نارملائز ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ سٹریس کنٹینیو رہا تو اس کے بعد جو تیسرا سٹیج ہے وہ ہے کہ اس کے اندر فل فلیجڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر کھڑا ہو جاتا ہے. اینگزائٹی ڈس آرڈرس میں بھی کئی سارے کمپوننٹس ہیں، جیسے ہم لوگ اپنے جو ہمارے کامن جو اس کی پکچر ہے
दैट इज पैनिक एपिसोड. जी. बंदा एकदम पैनिक हो गया, पल्पिटेशन हो गई, घबराहट हो गई, सांस में दिक्कत हो गई, और उसको लग रहा है, उसको ये फीलिंग हो रहा है कि मैं अपना कंट्रोल लूज कर पाऊंगा, शायद मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. और सब उसके साथ साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे उसमें परेशान हो जाते हैं. जहां तक जी ये मामलात है, पहले जैसे मैंने कहा कि पहली एक सिट्रस रिएक्शन है जो कि टेम्पररी फेज है, लेकिन अगर सिट्रसेस कंटिन्यू रहे, उनमें कोई कमी नहीं आई, तो बंदा एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाएगा. और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी अगर उसका सिट्रसेस कंटिन्यू रहा और इधर से कोई सपोर्ट मुमकिन नहीं हुआ, तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स का बाद जो स्टेज है, तो वो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा. लेकिन डिप्रेशन के भी फिर अपने लेवल्स है. ये मामूली हो सकता है, दरमियानी हो सकता है, सीवियर हो सकता है. जहां तक देखा गया है कि माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है, मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन है, तो विद लिटिल सपोर्ट, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो काउंसलर्स का हो, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, ये बंदा कूप अप कर पाता है. लेकिन अगर वो सीवियर लेवल ऑफ डिप्रेशन में चला गया, तब जाकर ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है. जी डॉक्टर जी. एक आखिरी चीज़ मुजफ्फर साहब ये आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मुख्तलिफ उम्र के ज़ुमरों की बात की जाती है कि शायद इसमें नौजवान ज़्यादा है, उस पर जहनी मसाइल ज़्यादा इस वक्त हावी हो जाते हैं क्योंकि मुख्तलिफ किस्म का माहौल वो देखता है, शायद बुज़ुर्ग या मुअम्मर ख़वातीन जो हैं वो इस स्ट्रेस से या इस तरह की स्ट्रगल से नहीं गुजरती हैं. क्या आपका ज़ाती मुशाहिदा है, हर एज नंबर वाला डिप्रेशन से, मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरता है, या फिर इसका कोई लिमिटेड है कि 15 साल, 25 साल, 30 साल वाला ही ज़्यादा शिकार हो रहा है? देखिए, जहां तक कश्मीर की इन पर्टिकुलर बात करेंगे, ओवरऑल अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा क्रॉप अप हो रहे हैं पोस्ट कोविड-19. जी. लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर की बात इन पर्टिकुलर करें, भी डेटा अभी जो आपकी सीरीज चल रही है, कई दिन से मैं भी देख रहा था, सारे डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है. बिल्कुल. अब अगर हम इसको सब डिवाइड करेंगे, अगर हम इसके डिफरेंट सेक्शंस को देखेंगे, जैसे चिल्ड्रन की पॉपुलेशन को देखेंगे, एडोलसेंस की पॉपुलेशन को देखेंगे, एडल्ट्स की पॉपुलेशन को देखेंगे, इवन जेनेटिक पॉपुलेशन मींस ओल्ड एज पॉपुलेशन को देखेंगे, तो ये हर सेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है. वैसी स्टडीज बहुत कम हुई है, बल्कि ना के बराबर हुई है कि जहां पर अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेक्शंस की बात हो. लेकिन कुल मिला के जो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो सभी सेक्शंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सब में मेंटल हेल्थ जो इश्यूज है, जो मेंटल हेल्थ जो क्राइसिस है, वो इस पार्ट ऑफ द ग्लोब में ज्यादा है. तो डॉक्टर साहब, ये कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी ये लिख रहे हैं, क्या ये सही है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो ख़वातीन पर है, हमारी बेटियों पर है, क्योंकि वो डबल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और इसका हल उनके पास नहीं है कि कैसे इसका हल निकाला जाए, चाहे वो स्ट्रेस है या डिप्रेशन है? एब्सोल्युटली, ये बात बिल्कुल सही है. और जितने भी रिसर्च में रिव्यू कर रहा था, हर जगह हम देख रहे हैं कि जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है मेंटल हेल्थ इश्यूज में से गुजर रही है, उसमें जो वुमेन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है. और पर्सनली जो मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है, लेडीज विद डिप्रेशन एंड रिकरेंट डिप्रेशन मीन्स एक एपिसोड से बाहर आ गए, उसके बाद फिर कुछ हुआ और उसके बाद फिर रिकरेंट डिप्रेशन एपिसोड्स में चले गए, ये बासे तशवीश है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम मेरे ख्याल में वी ऑल नो कि कश्मीर पिछले 30 साल से किन हालात में गुजरा. 1 सेकंड, कोविड के बाद पूरी दुनिया में बहरान आया, कश्मीर कोई एक्सेप्शन नहीं था. बट जब आप कश्मीर को हिस्टोरिकली देखेंगे, अगर आप 2005 से ही कनेक्ट करेंगे, 2005 का अर्थक्वेक, 2008 की अपराइजिंग, 2010 की अपराइजिंग, 2016 की अपराइजिंग, 2014 का फ्लड्स, देन 2019 के बाद जो इवेंट्स हुए, अब आप देख रहे हैं कि जितने भी मामलात है, चाहे वो ड्रग अब्यूज हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो, जी, इट इज द वुमन जिस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट आ जाता है. जी. बहन की सूरत में भी, वाइफ की सूरत में भी, बेटी की सूरत में भी, it is the woman who is the highest sufferer among all these things. So definitely अब woman की resilience अगर आप देखेंगे, वो उनकी resilience भी मर्दों से ज्यादा है. But
प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है, स्ट्रेसेस इतने ज़्यादा है कि उनके अंदर जो आप देखेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है थ्रू डॉक्यूमेंटेशन के वो ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब मुजफ्फर खान साहब ये भी बताइएगा ना, अब उन माँओं के लिए, उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए आपका माहिराना मशवरा क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें वो देखे कि क्या ये चीज़ें उनके अंदर तो नहीं है, तो उनको डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी है, और अगर कोई रेमेडी है आज खुद वो ले सकते हैं तो वो क्या है? देखिए, पहली बात तो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हमारे पास जो मेंटल हेल्थ गैप है, मेंटल हेल्थ में जो हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज और जो जितनी डिमांड्स है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। कभी कल मैं देख रहा था, आप लोग सिर्फ साइकाट्रिस्ट की बात कर रहे थे। मेंटल हेल्थ में एक टीम की ज़रूरत है जिसमें एक साइकाट्रिस्ट है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकाट्रिक सोशल वर्कर है और एक साइकाट्रिक नर्स होती है। नाउ अगर आप पहले देखेंगे कि ओवरऑल इनमें सब में कमी है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये सारे कंसंट्रेट करके श्रीनगर में है, अर्बन में एरिया में है या जम्मू में है। अभी जो आप बात चला रहे थे, कल बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की, साइकाट्रिस्ट आपके कुपवारा में है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा सारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा नहीं है। अभी हमारे जो एरिया टंगड़ा, रजौरी, डोडा, पुंछ, बदरवा, हार्डली कभी मुझे पेशेंट रेफर करना होता है, हार्डली आई फाइंड एनीवन वहां पर लोकल रिसोर्स की जिसको मैं फैसिलिटेट करूं। वन सेकंड, दिस इज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है लोगों पर। हमारे जितने भी दूसरे ऑर्गन जिनको भी है, हमें इस पर पहले सबसे पहले बात करने की जरूरत है ताकि हमारे जो कौम है, हमारे जो लेडीज है, लोग है, वो डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज करें और हम लोग डिप्रेशन को एक रिकॉग्निशन दे। अभी हमारी बहुत सारी लेडीज जो है हमारे घरों में, अगर कोई लेडी ये बता देगी कि मैं उदास हूँ, शायद उसके घर में बोलेंगे कि इसका ये कोई बहाना है, इसलिए वो लोग प्रेजेंट कर लेते हैं कि मुझे कमर में दर्द है, मुझे टांगों में दर्द है, मुझे सिर में दर्द है। डिप्रेशन इज मोर प्रेजेंटेड बाय बॉडी एक, बाय सोमैटिक सिम्टम जी। सो हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है, घर घर बात पहुंचाने की जरूरत है, चाहे वो रेडियो प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान हो, और हमें कनेक्ट करने की जरूरत है उन लोगों के पास जिनके पास ये सबसे ज्यादा विजिट कर रहे हैं, जैसे फेथ हीलर्स जो हमारे पीर साहिबान है, सबसे ज्यादा लोग उनके पास पहुंच जाते हैं। हमें उनको इक्विप करने की जरूरत है ताकि वो लोगों को बताए कि वो रिकॉग्नाइज करे कि मेरी अंदर मायूसी आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में, लेकिन मायूसी है, चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आती है और गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, हिम्मत नहीं रहती है, जल्दी थक जाती हूँ, भूख नहीं लगती है। अगर ये सारे चीजें कंटिन्यूअस होती है 10 दिन के बाद, एक्सीड कर रहे हैं 10 डेज से मोर, तो उस लेडी को या उस बंदे को मशवरा करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मुझे मेंटल हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंचना होगा। और अभी जो हमारा टेली साइकाट्री का शुरू हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस और कितना लोगों को पता है इसके बारे में, उस पर ये ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सलाम जी के में आपने ज्वाइन किया और आपके माहिराना मशवरे से हजारों लोग मुस्तफीद होंगे जो इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर और टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।